बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवानों और प्यारी पर्दानशीन माँ और बहनों, मैं मोहम्मद नसीम आज फिर हाजिर हूँ एक ऐसे कलाम के साथ जिसमें रोने का सुकून है, जिसमें तौबा की राहत है और जिसमें उस मालिक की रहमत का पैगाम है जो अपने बंदों से माँ से भी ज्यादा मोहब्बत करता है। दोस्तों, जिंदगी के इस सफर में हम सब गुनाहों के बोझ तले दबे हुए हैं। कभी नमाजें छूट गईं, कभी दिलों को ठेस पहुंचाई, कभी किसी की आंख में आंसू भर दिए, कभी नाफरमानी की, कभी तकल्लुफ किया, मगर फिर भी अल्लाह ने हमें जिंदा रखा, रिज्क दिया, सेहत दी और दुआ मांगने का वक्त दिया। या अल्लाह, तेरा एहसान है कि तू अब भी हमें अपने दर पर बुला रहा है। या रहमान, हम गुनाहगार हैं मगर तू गफ्फार है। हम कमजोर हैं मगर तू कवी है। हम गलत हैं मगर तू रहम करने वाला है। या इलाहिल आलमीन, तू हम सब की तौबा को कबूल फरमा, हमारे दिलों को नूर दे, हमारी आंखों से गुनाह की स्याही मिटा दे। तू हमें नमाज की मिठास चखने की तौफीक दे, कुरान की तिलावत का लुत्फ दे। तू हमें अपने करीब कर दे और हर उस चीज से दूर कर दे जो हमें तुझसे दूर करती है। या रब, जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला आजिला अता फरमा, जो परेशान हैं उनकी परेशानी दूर कर दे, जो बेरोजगार हैं उनके लिए हलाल रोजी के दरवाजे खोल दे, जो कर्ज में हैं उनके कर्ज हल्के कर दे और उन्हें सुकून दे, जो बे औलाद हैं उन्हें औलादे सालेह अता फरमा, जो बे इल्म हैं उन्हें इल्म दीन और इल्म दुनियावी अता फरमा। या रहमानो रहीम, हमारे कारोबारों में बरकत दे, हमारे घरों में सुकून और रहमत बरसा, हमारे बच्चों को हिफाजत और हया का जेवर दे, हमारे वालिदैन पर रहम कर, जो जिंदा हैं उन्हें सलामती और बरकत दे, जो गुजर गए हैं उनकी कब्रों को जन्नत की बगीचा बना दे। या गफ्फार, हमारे गुनाहों को माफ कर, हमारी गलतियों पर पर्दा डाल और हमें तौबा करने की तौफीक दे। हमें वह दिल दे जो नरमी से रो पड़े, वह आंख दे जो तेरे डर से भीग जाए और वह जुबान दे जो हर वक्त तेरा जिक्र करे। या अल्लाह, हमारी औलादों को नाफरमानी से बचा, उन्हें फरमानबरदार बना, वालिदैन की इज्जत करने वाला बना, और जो बच्चे रास्ते से भटक गए हैं तू उन्हें फिर से हिदायत की रोशनी में ले आ। या करीम, तू हमें नजरे बद, हसद, जादू और बुरी नियतों से बचा। तू हमें शैतान के मकरो फरेब से हिफाजत अता फरमा। तू हमें दुनिया के फितनों से और आखिरत की रुसवाई से बचा। तू हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रख। या इलाहिल आलमीन, जब मौत आए तो ईमान की हालत में आए, लबों पर ला इलाहा इल्लल्लाह की मिठास हो, रूह तेरी रहमत में जाए और कब्र तेरे नूर से जगमगा उठे। हमारे आमाल को आसान कर दे, कब्र के अजाब से बचा और हश्र के दिन तेरे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफात नसीब कर। या रब, हमें हर वक्त अपने जिक्र में जिंदा रख, हर कदम तेरी रजा की तरफ बढ़ता रहे और हर काम में तेरा नाम रहमत बरसाता रहे। या अल्लाह, तू हमारे कारोबारों, घरों, औलादों, दिलों और दुआओं में बरकत दे। तू हमारी झोलियां रहमतों से भर दे। तू हमारी मुश्किलें आसान कर दे। तू हमारी आहों को दुआ बना दे और हमारी दुआओं को कबूलियत की मंजिल तक पहुंचा दे। या रहमान, तू हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फरमा। तू हमें अपने सिवा किसी का मोहताज न बना। तू हमें तेरा सच्चा बंदा बना दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन किराम, आइए अब इन मुकद्दस आयतों को सुनकर इनके फैज़ो बरकात से अपने दिल को मुनव्वर मुज़ल्ला करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि व लहुल हम्दु फिल आखिरह व हुवल हकीमुल खबीर। यअलमु मा यलिजु फिल अर्दि व मा यखरुजु मिन्हा व मा यंजिलु मिनस समाइ व मा यअरुजु फीहा व हुवल रहीमुल गफूर। وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب
لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور
فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون
وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا
ليصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبطئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
صدق الله العظيم.